Kita reka udah sih. Ayo, kita reka. Lo potong dikit. Belum. Ya, dikit. Satu truk naik lagi, take naik lagi, take lagi, take satu, take satu, take hey one two, take satu dua, take one take satu dua, take satu hey take hey take satu
Sambil dikit lagi. Oke, suaranya. USB di belakang. Ada di belakang. Bagus, satunya lagi, terus. Bagus, satunya lagi.
254. Ya.